তামুলপুৰ সমষ্টিত 20,000 মহিলাই ইমান দিনে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। আজি আমি দেখা পাইছো যে ইয়াতে যদি আমি খুব ভাল কৰি অৰুণোদয় আঁচনি দিব পাৰো 60,000 মহিলাই অৰুণোদয় লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ 300% আগতকৈ বেছি মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব। আমাৰ লাখপতি বাইদেউ বা মহিলা উদ্যমিতা তাতো আমি ৰিভিউ কৰিলো। তামুলপুৰ সমষ্টিত 35,000 মহিলাই এই আঁচনি লাভ কৰিব। गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट जायफोरा एसएचसि आरो अरुणोदय आरो बेनिफ्राय CM-AAA थ' एप्लाइ खालामदों बा गोदानैबो मोनफिननायनि चान्स दङ आरोना। जायफोराहाय CM-AAA मोनाखै थ' आरोबाव फिन मोननायनि चान्स दंबावो। आरो जोंहा बेबायदिनो उद्यमिता आसनि आइजोफोरनि थाखाय थ' मामाया एसे खुगा सिदों। दा जियानो हक CM-AAA आवहाय जोंबो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो फार्स्ट समाव बेबायदिनो इन्टारभिउबो होनो मोनदोंमोन। उननि समावहाय सेलेक्ट जायासै। खनसे माने इन्टारभिउआव बेबायदि जिरायनो मोनदोंमोन आरोना। थ' उफाय गैया। दा फिन खेब इलेक्शना खाथि जानायखाय मामाया एसे दावबायदिंदों बिटिआर फारसे। CM-AAA आवहाय तामुलपुरनिफ्राय आरोबाव मोनबावगोन जाहैदों आरो बेजों लोगोसे अरुणोदय आरो बेबायदिनो उद्यमिता आसनियावबो थ' बेबायदिनो मोनगोन जाहैदों आरो। थ' आं बुंनाय बाथ्रा नङा। मामाया एसे खुगा सिदों आरो दा बिटिआर फारसे गिदिंगासिनो दङ। आङो आपडेट्सखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैनाय जाबाय। थ' बिसेस करि आंनियाबो लकेसना तामुलपुर साइडआवनो आरोना। CM-AAA आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय सेलेक्ट जायाखै आरो। दा जियानो हक मामाया मा बुंदों आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि। दाथ' इलेक्शना खाथि जाखाबाय थ' बयबो राजा जानांगोन ना। सम सफैबाय। दा आइजोफोराथ' गोबां थगायजानाय बायदि जाबाय ना। जिथुनाखि एसएचसिनि फैसाया हाबगोन 10,000 रां दिनैसिमबो गैया। इलेक्शनानो मोनफैलायबाय नै। सब माने इलेक्शन खाथिबासो एसे धुमुहा बारहुंखा बायदि गासिबो फैजोबो आरो। 5খন চৰকাৰী আঁচনি সকলোৰে উপস্থিতিত বিশেষকৈ আমাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা বিধায়কসকলৰ উপস্থিতিত আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ। আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিত 20,000 মহিলাই ইমান দিনে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল। আজি আমি দেখা পাইছো যে ইয়াতে যদি আমি খুব ভাল কৰি অৰুণোদয় আঁচনি দিব পাৰো 60,000 মহিলাই অৰুণোদয় লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ 300% আগতকৈ বেছি মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব। আমাৰ লাখপতি বাইদেউ বা মহিলা উদ্যমিতা তাতো আমি ৰিভিউ কৰিলো। তামুলপুৰ সমষ্টিত 35,000 মহিলাই এই আঁচনি লাভ কৰিব। গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত 33,000 মহিলাই এই আঁচনি লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত 391 জন যুৱকে খানাপাৰা ফিল্ডত 1 লাখ টকাকৈ পাইছিলে। তাৰে প্ৰায় 60 গৰাকী ইতিমধ্যে বেংকৰ পৰা মুদ্ৰা লোন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰমানে আঁচনিটো তামুলপুৰ জিলাত যথেষ্ট সফল হৈছে। এইবাৰ আমি তামুলপুৰত আৰু 1200 আমাৰ যুৱকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনিৰ অধীনত আমি তেওঁলোকক 2 লাখকৈ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু পুৰণা যি 391 আছিলে প্ৰথম কিস্তি 1 লাখ পাইছিল, এতিয়া দ্বিতীয় কিস্তি 1 লাখ টকাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব। बिदिब्ला निश्चय नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुनो मोनखाबाय आरो मिथिनो मोनबाय मामाया दा
तामुलपुर साइडआवहाय तो फैनानै बेबायदि फाखनफोरखौ बा एसे खुगा सिनायखौ नुनो मोनदों आरोना। तो मा जायो जोङो समा खिन्थागोन, नेनानै थानोसै। तो इलेक्सन खाथि फैयोब्ला फाखनखौ बयबो होखायो। तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।